बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे भाइयों, आइएगा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे गुनाह अगर इंसान से हो जाए तो वो किस चीज से मुआफ होते हैं और कौन सा ऐसा काम है जिसकी वजह से ये 5 गुनाह मुआफ हो जाते हैं। और इन 5 गुनाहों का वबाल और नहुसत ये है कि इंसान के रिज्क से धीरे धीरे बरकत खत्म हो जाती है और रिस्क खत्म होने लगता है, यहाँ तक कि उसके घर से रिस्क खत्म हो जाता है इन 5 गुनाह करने वाले के लिए। और एक गुनाह मैं आपको ऐसा बताऊंगी वीडियो के लास्ट में कि अगर आपने 1000 बार भी दुआ मांगी हो और तौबा की हो तब भी वो गुनाह मुआफ नहीं होगा, तो मैं वो गुनाह आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाह तौबा से मुआफ हो जाते हैं और 5 गुनाह ऐसे हैं जिससे घर में गुर्बत, गरीबी और धीरे धीरे मुफलिसी, वो इंसान गरीब हो जाता है और उसके घर से बरकतें उठा ली जाती हैं। तो इस वीडियो को देखिए, सुनिएगा ताकि आपको मालूम और इल्म हो जाए कि वो कौन कौन से गुनाह है, ताकि हम इसका हल इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगी कि वो एक गुनाह का हल कौन सा है जो इससे अगर हमने किया हो तो कैसे हल होगा और अगर ना किया हो तो उससे हम बच जाएं। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, पहले मैं आपको गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा, यानी गुनाह 2 तरीके के होते हैं। एक गुनाह कबीरा जो गुनाह यानी जिना करना, कत्ल करना, ये गुनाह कबीरा है। और गुनाह सगीरा जो छोटे छोटे गुनाह रोजमर्रा की जिंदगी में होते रहते हैं तो अल्लाह मुआफ भी करता रहता है। लेकिन गुनाह कबीरा सिर्फ 3 चीजों से मुआफ होंगे और वो 3 चीजें कौन कौन सी मैं आपको बताऊं। पहली चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजें वो है, पहली कि इंसान अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो गुनाह कबीरा मुआफ हो जाता है। दूसरी चीज, अगर इंसान यानी मुसलमान से गुनाह कबीरा हो गया और अगर वो हज कर ले, हज करने चला गया तो उसके गुनाह कबीरा मुआफ हो जाते हैं। और तीसरी चीज, अगर इंसान मुसलमान नहीं है, बेईमान है, फिर वो ईमान ले आए और उसने गुनाह कबीरा किया, जैसे जिना कर लिया उसने, तो ईमान लाने के बाद उसकी वो जिना करने का गुनाह कबीरा मुआफ हो जाता है। अब आइएगा वो कौन कौन से 5 गुनाह हैं जिनकी वजह से घर में गरीबी और गुर्बत और लाचारी और धीरे धीरे उस घर से बरकत को उठा लिया जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने मालूम किया, दरियाफ्त किया कि ए अली मौला शेर खुदा, ऐसे कौन से गुनाह हैं जिससे कि घर में गुर्बत और परेशानी आ जाती है, रिस्क की तंगी आ जाती है और रिस्क उठा लिया जाता है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया वो 5 गुनाह हैं ऐसे जिससे इंसान के घर में धीरे धीरे गुर्बत, लाचारी, मुफलिसी आ जाती है। पहला गुनाह वो कि अगर कोई औरत पारसा नेक है और उस पे झूठे इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना, ये एक पहला गुनाह है कि पारसा औरत है और उसे कह दिया किसी ने कि तू तो जानी है और तू तो बहुत गलत औरत है, चुगलखोर है, उस पर इल्जाम लगाना, ये गुनाह कबीरा। और दूसरा गुनाह इंसान का ये है सूद खाना, यानी सूद खाना, 1 पैसे के 2 पैसे लेना, या किसी को पैसे देना सूद पर कि लो तुम्हें पैसे दे रहा हूँ सूद पर, 1 महीने के बाद मुझे दो, इसके दूने करके देना, ये सूद खाना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी वजह से भी घर में गुर्बत और गरीबी आती है। और तीसरा गुनाह अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ठहराना, यानी अल्लाह के लिए किसी को शरीक ठहराना, यानी अल्लाह को तो आप मानती हैं लेकिन बाज मेरी बहनें अगर किसी से मुरीद हो जाएंगी तो वो तो यही कहेंगी मेरे तो पीर ही सब कुछ है, मेरे तो पीर ही सब है, मेरे तो अल्लाह के साथ साथ भैया पीर का भी बड़ा करम है। तो ये ऐसे जुमले बोलना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, ये भी बहुत बड़ी नहुसत है, गुनाहों की घर में बवाल आता है इससे। और चौथा गुनाह यानी जो 4वां गुनाह हजरत अली करीमुल्लाह वजह ने बताया वो ये है कि किसी के घर जाकर के उसकी पीठ पीछे बुराई करना, उसकी चुगली करना, इसका भी बहुत बड़ा गुनाह है और गुनाह कबीरा है।
اور پانچواں گناہ یہ کہ زنا کرنا، یعنی باز انسان ایسے جنا میں ملوث ہے کہ زنا پہ زنا کر رہا ہے، اور اس کی نحوست یہ آتی ہے کہ اس کے گھر سے برکت، خیر اور رزق میں تنگی دھیرے دھیرے آ جاتی ہے، اور رزق اس کے گھر سے چلا جاتا ہے، اس کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور چھٹا گناہ یہ کہ انسان پر جادو ٹونے کرانا، یعنی اگر کوئی انسان اچھی طریقے سے کھا رہا پہن رہا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے اپنے بچوں کو لباس پہناتا ہے، اور کسی دوسرے انسان نے دیکھ کر کے اس سے جل کر کے، اس سے حسد کر کے وہ کہیں جا کر کے سبلی علم کے پاس جا کر کے اسے جادو کرانا، ٹونا کرانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ 5 گناہ ہے جس کی وجہ سے گھر میں غریبی، غربت اور دھیرے دھیرے گھر سے رحمتیں اور برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ اب آئیے گا میری پیاری اسلامی بہنوں، وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے 1,00,000 دعائیں مانگے یا 1000 بار توبہ کریں تب بھی وہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوگا؟ میری بہنوں دل کے کانوں سے سن لیجئے گا اور بڑی سوچ سمجھ کر اس گناہوں سے دور ہٹیے گا تاکہ یہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ ہے حقوق العباد، یعنی ایک ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حق، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، اور ایک ہے اس میں حقوق العباد، یعنی بندے کے حق، یعنی رشتہ داروں کے حق مارنا، یعنی اگر کسی بھائی پر زمین ہے 10 بیگھے، اب اس نے چپکے سے اپنے نام پہ کرا لی، اگر 2 پلاٹ ہیں باپ کے والدین کے دیے ہوئے اور اس نے اپنے نام پر کر لیے اور اپنے شریک کو ایسے چھوڑ دیا، گھر تھوڑا سا دے دیا اسے، تو یہ حق مارنا، یہ حق انسان کا پیسہ اور حق اور مال ہڑپنا اور منع کر دینا، یا کسی سے ہم نے پیسے لے لیے ادھار اور اس نے مانگے بار تو کہہ دی چل لے لینا، پھر اس نے تقاضا کیا تو آپ نے کہا آپ جبر ہیں اور وہ غریب انسان، اور آپ کہہ دیں کہ تجھ سے ہو سکے تو لے لینا، جا تجھ سے ہو جاوے تو لے لیے، تو مجھے لے کر دکھا اس سے پیسے، تو ایسے گناہ یہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ پوری زندگی معافی مانگتے رہو کہ اللہ میں نے اس کا حق دل میں توبہ کرتے رہو، نہیں معاف ہوئے، جب تک کہ آپ اس انسان سے جس کا یہ مال آپ نے مارا ہے، جس کا مال ہڑپ کیا ہے، یہ جس کا حق مارا ہے، یہ اپنے شریک، اپنے بھائی، اپنی بہن کا، اس سے معافی نہ مانگے یا وہ واپس نہ کر دیں یا وہ خود معاف کر دیں، جب تک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، آپ نے اگر یہ ویڈیو کو پورا دیکھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ انشاءاللہ ان گناہوں سے بچتے رہیں۔ یہ گناہ کوئی معمولی گناہ نہیں، ان گناہوں سے گھر میں نحوست وبال آتا ہے اور زندگی تنگ اور کم عمر ہوتی ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔